प्रिंसिपल मैडम आसिले ओके हमें स्टार्ट करिवा छयाशीतम उत्कल दिवस उपलक्षे समस्त ओडिया भाई और भौणी मानकु मु डॉक्टर नमिता पटनायक हार्दिक अभिनंदन जनाऊची। जय जगन्नाथ। शुभ अपराह्न। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सृजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचनर कोटि कोटि दंडवत। छयाशीतम जातीय स्तरीय आभासी आलोचन जोग देथिबा समस्त बंधु मानक स्वागत करुची मु डॉक्टर नमिता पटनायक सहकारी गाइड कमिशनर तथा अर्थनीति विभाग अध्यापिका महर्षि महाविद्यालय एवं आज ए कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर बा कन्वेनर। देशभक्ति उद्देश्य रे आज ए प्रयास वंदे उत्कल जननी गर्वरे कुह मु ओडिया। महर्षि महाविद्यालय साहित्यनगर भुवनेश्वर रोभर रेंजर दल पक्षर आयोजित यही 86तम जातीय आभासी आलोचना कार्यक्रम वरेण्य अतिथि डॉक्टर राधानाथ प्रहराज साधारण संपादक उत्कल सम्मिलनी ओडिशा मुख्य वक्ता डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र सम्माननीय अध्यक्षा तथा सभापति वरेण्य डॉक्टर कालीप्रसाद मिश्र राज्य मुख्य कमिशनर ओडिशा तथा जातीय उपसभापति भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नुआ दिल्ली अन्यतम अतिथि डॉक्टर मोहम्मद ओसामा रिसोर्स पर्सन स्कूल एंड मास एजुकेशन ओडिशा एवं एक बिंदु रे ए गूगल मीट रे जोड़ी होइतिबा विभिन्न राज्य तथा ओडिशार समस्त दर्शक मानकु स्वागत करुची पुणी थरे 86तम उत्कल दिवस रे हार्दिक अभिनंदन जणाई। भारत एक स्वतंत्र भाषाभाषी देश एवं से भारत रे अन्य एक स्वतंत्र राज्य भाव में अन्यतम सर्वश्रेष्ठ एक नियारा स्थान नहीं मंदिर मालिनी प्राकृतिक संपद परिपूर्ण कला संस्कृति स्थापत्यर निजस्व परिचय सृष्टि करिथिबा ओडिशा राज्य आदिम जाति जनजाति पुरातन संस्कृतिर एक निछक प्रतिछवि। बहुत खुशी लगुच आज समस्त मन रे समस्त प्राण रे गोटे नुआ दिग्दर्शन आज आम उत्कल दिवस पालन करुचे गूगल मीट रे एवं वर्चुअल मोड रे। आज आम गहन रे अछंती अतिथि डॉक्टर राधानाथ प्रहराज महोदय प्रथमे तांकु आमे स्वागत करिबा।
1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख एक स्वतंत्र राज्य भाव में नवगठित हेबा संबंध रे अप्रैल मास 1 तारिख दिन उत्कल दिवस बा ओडिशा दिवस आम समस्ते पालन करुचे। भाषा भित्ति राज्य गठन हेबार ओडिशा भारत रे प्रथम राज्य। 1568 मसीहा शेष राजा मुकुंद देव देहांत पर ब्रिटिश शासन रु अलगा होई एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करबा पई मधुसूदन दास, फकीर मोहन सेनापति, गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गंगाधर मेहर, राधानाथ राय, वासुदेव सुडलदेव और कृष्णचंद्र गजपति चेष्टार आंदोलन तेजी थिला। प्रथमे 6टी जिला कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, कोरापुट और गंजाम को नहीं ओडिशा गठन करा जायथिला। एक स्वतंत्र राज्य गठन पई मुख्य विप्लव उत्कल सम्मेलन गठन दिन ठारू 3 दशंधि धरी लगी रही एवं एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेशर मूल दुआ स्थापन करथिले मधु बारिस्टर मधुसूदन दास एवं गोपबंधु दास तथा अन्य समस्ते। सर ऑस्टिन हबाक ओडिशार प्रथम राज्यपाल भाव शपथ नहीं 1936 मसीहा एप्रिल 1 दिन ओडिशा को जेतबेले स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिलिथिला। परे परे 1992 मसीह 13टी जिला को पुणी विभाजन करी 30टी जिला भाग करा जायतिला। प्रति वर्ष आमे एमती एप्रिल 1 दिन टी उत्कल दिवस नाम रे पालन करूचे एवं ए जो स्वतंत्र प्रदेश गठन हेछि तार कर्णधार मानको सम्मान होउछि आजिर मुख्य उद्देश्य। ता छडा प्रत्येकटी व्यक्ति प्रत्येकटी छात्र छात्री मन रे गोटे देशभक्ति पई जेपरी गोटे अंतर्निहित गुण भारे परिप्रकाश हबो से लगी आज ये प्रयास मु आशा रखी मोर बंधु माने समस्ते यही कार्यक्रम रे निजको शामिल करिवे एवं आज ये कार्य को सुंदर भाव में उपस्थित रही उपभोग करिवे। वर्तमान मु अनुरोध करी आम गहन रे 2 जन भौणी अछंती मोनालिसा एवं दीप्ति से माने को अनुरोध करी से माने वंदे उत्कल जननी उपस्थापना करिवे। दीप्तिमयी एवं मोनालिसा। वंदे उत्कल जननी 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 वंदे उत्कल जननी। चारु हास्यमय चारु भास्यमय चारु हास्यमय चारु भास्यमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। पूत पयोधि विधौत शरीर ताड़त माळ सुशोभित तीरा सुव्रत निकुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर मल साध तरंगे कण कण मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र योगी ऋषि गण उठत पवित्र जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित बेश पुण्य तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वंदे उत्कल
जननी वन्दे उत्कल जननी उत्कल सुरवरदर्पित गेह हरिकुल शोणित चर्चित देह विश्वभूमण्डल कृतवर स्नेह जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी कविकुल मौळि सुनन्दन वन्द्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिन्द्य धन्ये पुण्ये चिरशरण्ये जननी 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 वन्दे उत्कल 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 जननी चारुहास्यमयि चारुभास्यमयि चारुहास्यमयि चारुभास्यमयि जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी थैंक यू धन्यवाद मोनालिसा एवं दीप्ति समस्ते बसी पड़ंतु डॉक्टर राधानाथ प्रहरस who is the chief speaker today's program. Since there are some few friends from outside Odisha like Assam, West Bengal, Jharkhand, Jammu and Kashmir, Haryana, so I want to introduce our guest in English. Kindly excuse me. He is a Dr. Prahara. He is a homeopathic medical officer since 1981, and she has qualified the BHMS MD in homeopathy from Utkal University. She promoted to district medical officer Sambalpur, then to deputy director homeopathy Government of Orissa, and after 16 years of teaching experience at Abhinachanda Medical College Hospital, and she retired in the year 2018 in March 31st. So he was associated with many organizations like Indian Red Cross. Then there he was also the Odisha State Branch. Remarkable work. He has been awarded many times by the Odisha Red Cross Society, and he was the patron of the Indian Red Cross Society during 1999. He got recognition from the Odisha State Branch for relief distribution for during super cyclone, and the highest unit of collection of blood donation camp during 1990 mega blood donation camp. And I am glad to introduce him, and it's my really great opportunity to introduce Dr. Praharas, who was the president during her student committee and house staff association of Dr. Abhinachandra Medical College during her tenure. And he happens to make it medical a model homeopathy medical college in India. He tried and he did it. He is the General Secretary and Vice President and President All Odisha Government Homeopathic Service Association during that time, and now he's also continuing so many designation, and Vice President of Indian Institute of Homeopathic and Physician Odisha State Branch, Secretary and General Secretary of Utkal Samilani Central Committee, the oldest Centurion organization, and Odia Race played most vital role in formation of separate Odisha State, and life member and patron of Indian Red Cross Society, as I told you. And moreover, he is a member of Linguistic Minority Subcommittee in Odisha Legislative Assembly under the chairmanship of the then Revenue Minister, and he took part in different deliberation with Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Raman Singh, and other ministers to promote Odia teaching and protection of Odia culture and tradition, and Odia's speaking outlying track of Chhattisgarh state. So he had been to Chhattisgarh most frequently because of this Odia people. And present day,
he is engaged in rendering free medical service to the patients and doing social service through Utkal Samilani and service in the Cross Odisha State Branch. So I'm very much happy to get you, sir, and I'm also obliged that you have given us time just in the morning when I got a request from Dr. Mohammad Oshama to wish me and to remind me to uh, organize this Utkal Divas in virtual mode. So thanks to Osama Bhaiya for reminding me. And now I'll request Dr. Nalini Prabha Mahapatra, the principal and the president of this webinar, to welcome our guest present over here. Over to Dr. Nalini Prabha ma'am. नमस्कार ସାର୍। ଆଜିକାର ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିକାର ୱେବିନାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମର ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲ'ର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 86ତମ ୱେବିନାର। ତେଣୁ ଏଇ ୱେବିନାରରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଯାଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ 100ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଦେଶ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କି? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁ, ରେସନାଲ୍ ଆନିମାଲ୍। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଆଉ ବେଶଭୂଷା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ମାତୃଭୂମିର ଦିବସ। ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା, ସାର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହୁଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରାତନ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ମା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ଉଡ୍ର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ଉତ୍କଳ, ହର୍ଷୌ ଏବଂ ପରେ କ, ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟିର ଆସିଛି। ଏବଂ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଆଜି ୱେବିନାର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମର ମାତୃଭୂମି ଏତେ ପବିତ୍ର, ଆମେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା। ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ବି କିଛି ଲୋକ ଆଦର୍ଶ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ନୀତି, ଗତି ସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ।
ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଠି ବୋଧେ କହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେଣି। ଗୋଦାବରୀଶ ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱେବିନାରରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ୱେବିନାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ, ଶୁଭ ମେସେଜ ଆଣୁ। ୱେବିନାର ମାନେ ତ କିଛି ମେସେଜ ଦେବ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆମେ ବୋଲିଲେ, ପିଲାମାନେ ବୋଲିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଅତିଥି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବେ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆମର ଭାଷାର ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ମାତୃଭୂମିର ପୂଜା କରିବା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେମିତି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ একটি ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়। ଆମର କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଲେଖିଥିଲେ। ସ୍ୱରର ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ କହିଦେବାରୁ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଦେଶ ସେବକ ଯଥା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ, ଆମର ଜାତିର ପିତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ମାତୃଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିପାରୁଛେ, କଥା ପଦେ କହିପାରୁଛେ। ବିଦେଶୀଙ୍କ କବଳରୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛେ, ଜାତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳର ନାଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରୁ। ଆମର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେଶ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମିକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। Thank you, madam. Thank you so much. ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ବା ଆମର ଟିଚର ମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏଇ 86ତମ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ କେଉଁଠାରେ ଏପରି ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କଳା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଳି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ। ତେବେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1 କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣିବା। ଅତୀତର ମହାନାୟକ, ସେନାନାୟକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଗାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିକ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଆମେ ଅଡିବୁଲ। ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ, ମଣିବୁ ମୁଅଛି ଆପଣା କକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୁଳବୁଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ
अन्यतम थिला मैं जानिछे से उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा माध्यम ओडिया मानकु केमति एकजुट करथिले एवं स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमित्त बहुत आंदोलन हेतिला तेनु ए आंदोलन विषय रे आउ आगु को हमें जानिबा पई अनेक किछि समय मिलिबो अनेक किछि सुविधा मिलिबो किंतु ठीक लोक पाखरु आमे सुनी परिबा नाही बा ठीक भाबरे सुनी परिबा नाही तेनु आज आम गहणे रे अछंती डॉक्टर राधानाथ प्रहराज महोदय जे कि साधारण संपादक अछंती उत्कल सम्मेलन रो से आमको ए विषय रे जणैबे एवं आगामी दिन रे आम मानकर अभिमुख्य कोन रहिबो आमे कोन आशा रखिबा आम ओडिसा को नंबर 1 राज्य करिबा पई ता मध्य तांकटारु सुनिबा मो अनुरोध करिबी डॉक्टर प्रहराज सर को से तांकर वक्तव्य रखिबे। सर सुना जाउछि कि आज्ञा? आज्ञा सर। हाँ। आज ए सभार सभापतित्व करुथुवा अध्यक्षा महोदया एवं उपस्थापिका भावरे उपस्थित थिबा डॉक्टर नमिता देवी महाशया यही कार्यक्रम रे जोग देथिबा अन्यान्य बंधु अतिथि छात्र छात्री एवं भाई भौणी माने मते जो विषय कहिया पई कहा जाइछि ताहा मते अति मात्रा रे उद्बुद्ध करिछि एवं ताहा केउ कोणरु मु कहिबी ताहा कहिबा मु स्थिर करि पारु नाही कारण जो कथा अछि सुख कहिबी ना दुख कहिबी अंगे निभैला कथा कहिबी तेणु बंधुगण छात्र छात्री वृंद आपण माने समस्ते अवगत हवा उचित जे आम ये जाति केते महान यार ऐतिह्य केते गौरवमय से विषय रे आम्भे माने स्कंद पुराण रु यार प्रमाण पाई आसीचे ताहा हेला वर्षानां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितरे तेणु यह ही आमर श्रेष्ठ परिचय बोली मु दाबी करिबी एवं आमर युवक मानकु आमर छात्र मानकु उत्साहित करबा पई जाई मु सेमानकु कहिबी से माने ए स्कंद पुराण रे ए पंक्ति को सब बेले मन रे रखिबे हृदय रे रखिबे दृष्टि रे रखिबे एवं अन्य मानकु ए विषय रे सुनेया पई बुझेया पई मध्य चेष्टा करिवे। बंधुगण जो दायित्व मते दिहाइछि मु तो कहि सारलानी जे ये तो एते बड़ विराट बड़ ये जिनस उपस्थापना करवा तो ये समय अति अल्प समय भितर बहु कष्टकर आमे उत्कर्षण मेला आमर अभ्यास एभली आमे कहिबा थरे आरंभ कलु करिया परे एते भाव प्रवण हो जाऊ कोठु जाई कोठि पहुंची जाऊ आपर आगु तो माने न थाए किछि आद्यंत न थाए तबे जहा हो जेहेतु वेबिनार रे मते मोर भाषा मोर भाषण को सीमित करबा को पड़िबो मोर भाव को संकुचित करबा को पड़िबो मोर भाषा को मध्य सही भली सरल करी छात्र मान को ऊपर उपस्थित छात्र निकट रे उपस्थापित कला भली सेमानकर बोधगम्य हला भली मते मोर वक्तव्य रक्षा पड़िबो तेनु एई प्रसंग रे कहबा को चाहे जे महाशय अध्यक्षा महाशय तो मध्य कहिले जे उत्कल देशर नामकरण काई करा हैछि उत्कृष्ट कलार देश हेथिवारु यार नाम उत्कल हेछि से विषय रे कोनोसी दुरुक्ति नाही सेही भली ओडिसा उड्र शब्दरु ओडिसार सृष्टि जो माने एठी बेसी ओडा माने चाष जो माने बेसी चाष करूथिले सेही लोक माने एठी अधिक रहउथिबारु ये सेही मानकर क्षेत्र हेथिबारु सेही मानकर भूमि हेथिबारु यार ना ओडिसा हेछि तेनु आउरी अधिक ताकु व्याख्या कले आमे मूल लक्ष्य दूरे जिबा मोर आजिर मूल उद्देश्य होउची पिला मानन जो कथा कहबी सुख कहबी ना दुख कहबी अंगे निभाइला कथा कहबी ता ही मोर आजिर लक्ष्य ये भाषण रो ये लक्ष्य होउची सेया मु अल्प केतोटी जिंस जहा मु अंगरे निभेइची
ଏବଂ ଯାହା ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କଣ କରିବା ମତେ କୁହାଗଲା କଣ କଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତତର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଇପାରିବା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଉ ସାରା ଦେଶରେ ହଉ ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭଉଣୀ ମହୋଦୟା କହୁଥିଲେ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆଉ ଉତ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଛେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ବଢିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ ବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଦିଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଥିଲେ ତଥାପି ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସୁଖର କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯେ କି ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ କି ସୌମେରୁ ଏବଂ କୁମେରୁ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ପାରଳା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି ତ କହିଲି ଯେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହଉ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ଏପରିକି କହିପାରେ ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦିଓ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତାହା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ହେଉ ସମବାୟ ର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ ହେଉ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଷାରେ ମେଣ୍ଟର ମୋର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର କହିବା କଥା ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି କରିଛି ଆମକୁ ଏତେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛି ବେଳାଭୂମି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଆମେ ତଳୁଆ ହେଇ ରହୁଛୁ ସେ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦରକାର ସେ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1803 ମସିହାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଯିଏ ଆମକୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଲଢି ପାରିବ ତାକୁ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେବାକୁ ଆମକୁ 100 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଧରେ ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଦେଇ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନିରେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ କି ସେଭଳି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ନେଇପାରିନଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସେଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ କେହି ଆସିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବପୁରାତନ ଶତାୟୁ ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶତାୟୁ ପର ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ। କାରଣ 2003ରୁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆମର ସରିଲାଣି। ତେଣୁ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ
उत्कल गौरव मधुसूदन दास, पारला गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव एवं बहु राजा यथा जमी कहले उत्कल सम्मेलन प्रथम बैठक जो ईदगाह पड़िया 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 जो बैठक होता है जो बैठक जो है उत्कल सम्मेलन जन्म नेला ता पूर्वर खलिकोट राजा हरिहर मर्दराज तांका पुआ रामचंद्र मर्दराज जयंती को सब ओडिशार विभिन्न अंचल विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति मान से निमंत्रित करथिले सेठी से रंभा राजवाटी रे मध्य ए समस्त सेठी जो माने उपस्थित होइथिले मधु भी थे सेठी देखागला जे आज ओडिशार विभिन्न ओडिशा ओडिया भाषा अंचल रु बहु लोक मैंने आसचंदी जो मानक नेइकिरी किछि गोटे संस्था गठन करिकिरी ता माध्यम रे आंदोलन करी हबो सेठी ही उत्कल सम्मेलन ताकू ही आमर उत्कल सम्मेलन अधिवास पर्व बोली कहा जाए सेही 1902 मसीहा रे रंभा राजवाटी रे ए जो उद्यम आरंभ होइतला ताहा परवर्ती समय रे ब्रह्मपुर रे बैठक हला ब्रह्मपुर बैठक रु आसी उत्कल सम्मेलन रे प्रथम बैठक कटक ईदगाह पड़िया 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 हवा की स्थिर हला एवं एही बैठक रे सभापतित्व करिया पई तत्कालीन देवगढ़ राजा वासुदेव सुधरदेव को निमंत्रण करा जायथिला किंतु हमर दुर्भाग्यर कथा बैठकर 40 दिन पूर्वरु तांकार देहांत हला जहा फल रे मधुबाबूंकर अनुरोध क्रमे पुणी मयूरभंज महाराज श्रीरामचंद्र भंजदेव जे ही आज उत्कल सम्मेलन प्रथम सभापति भाव में अभिहित से ही उत्कल सम्मेलन सभापति भाव में जो कार्य तुले एवं तारी पर ठारू उत्कल सम्मेलन तार दायित्व निभेवा आरंभ कला कहवा चाहे पिला माननकु जे पिला माने जानिया दरकार जेतबेले राज्य माने सरकार नथिला सेतबेले एई उत्कल सम्मेलन ही ओडिया मानकर सबु प्रकार सुख दुख भल मंद लाभ क्षति दिगरे लड़िया कि वसुधा करी कार्य आरंभ करथिला एवं तार कार्य चलै रखिथिला मध्य एथिरे कहला को मु अधिक आग्रही हेबी ए कथा जे जो भाषा कथाटी कहगला आमर एटी समस्त आमर पिला माने जानि रखिया उचित आमर पूर्वसूरी माने किछि कम बुद्धिमान नथिले मधुबाबू किसी कम बुद्धिमान नथिले आमे मधुबाबू को ओडिया जातिर मस्तिष्क बोली कहूथिबा बेले गोपबंधु को ओडिशार हृदय बोली ओडियांकर हृदय बोली कहू कारण मधुबाबूंकर बुद्धिमता पाखरे समस्ते हार मानिथिले एवं से बुद्धिमता बल रे विभिन्न कला कौशल करी पारला गजपतिंकर सहायता रे जेतबेले उत्कल सम्मेलन गठित हला सेतबेले प्रथम लक्ष्य थिला जे जो समस्त ओडिया भाषा भाषी अंचल को एक शासनाधीन करवा से राजा माने स्वतंत्र राज्य प्रसंग उठी नथिला एथिपई गर्व कथा आम पे गौरव व्यक्तित्व होउछंती पारला गजपति जे कि कारण अनुष्ठान तैयारी हेकि लड़िब निश्चित भाव से आवश्यकता पड़ो धनर धन आसो कौठू धन तो सब राजा मान हाथ में तेणु से पारला गजपति से निश्चित भाव माने आग को आसी निजे सबू माने यार खर्च तुले चेष्टा करथिले आप माने ए तो मोर तो समय मु जहा देखुची ए तो मत माने बहुत समय 3 घंटा है मोर ये कहया पे तो मु संक्षिप्त करिया पे चेष्टा करूची खाली एतिके टिके कहि दउची झलक रे पिला माने मन रखिया दरकार पिला माने मन रख ये होउचंदी सेही पारला गजपति जे मा बेकरू हीरा हार नहीं पड़े जाई गोलटेबल बैठक रे लॉर्ड माउंटेन बैटन का स्त्री का बेकरे पकई देथिले तमे चिंता कर से माने एतिकी बाट पर्यंत से माने माने राज्य गठन करिया करे एही भली प्रतिश्रुति नैथिले सबु छाड़ी राजा राजसुख न करी माने पागल हो जाइथिले से माने जे केमिति राज्य तैयारी हबो ए भाषा केमिति बंचिबो ए लोकंकर केमिति स्थायित्व रहिबो सेति पई कि से विभिन्न कार्य करचंती मामू घर मद्रास प्रेसिडेंसी रे ओडिशा थिला कथला सेठी जाई कांदिले कहले मते जे तमे मो ये फेरे दियो ओडिशा अधीन को पारा छतल थिला तांक ये रे बहु कार्य से करचंती आत्मतार सहित करचंती ओडिशा रु माने सिंह काम तारकसी काम ओडिशा रु रोसैया नेई सेठी पहुंची
ब्रिटिशर मान को ओडिशा लोकंकर हाथ रोषेई खुआई तांकू ओडिशार कला पाई कि सबु सिंह ये तारकसी काम सिंह काम सब देखे ये करके निजर स्थिति दृढ़ करने जाहिर करने की चेष्टा करते से प्रथम ये करते ओडिया गोटे जिते कहगला ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए से आमर उच्छेद करने चाहिए आमर पूरा स्थिति को तेणु से एते बुद्धिमान थिले से माने सेठी जाई निजर स्थिति ब्रिटिश सरकार आगे देखई निजर स्थिति ये करिया आपण माने सुनिले आश्चर्य हे जे लॉर्ड कर्जन हमर भुवनेश्वर जो राजारानी मंदिर अछि जेतले ताकू देखि देले मधुबन को करी कहले कहले आहा कौन ये जाति ये यांको हाथ रे कौन नहीं सेइतमे तो उत्कृष्ट कलार प्रश्न उठी जो माने कि पत्थर को जाली भरिया कर दे पारले देखंतु आपण कोणार्क तो आहुरी माने कष्टर जिनस राजारानी मंदिर रे आपण देखंतु राजारानी मंदिर रे भी जो कला अछि ताहा कागजर जेमते काटी की झालरी तयारी करा जाय झालरी सेही भली कला से देखि कि मुंडर हाथ दे देले आहा ये लोकटा ये जातिटा यांकर गोटे असुविधा हो जाइछि एमाने निजकू प्रचारित प्रसारित करवा निजकू अन्य मानक आगे उपस्थापित करिवार ढंग शिखि नाहंती कौशल शिखि नाहंती एकजुट होबार कौशल जानि नाहंती सेथि पई एमानंकू अन्य माने न्यून करिका पई चेष्टा करछन्ते मोर कहबार ये होछि से माने हमकू बहुत प्रशंसा करथिले भगवानकर से तो बुद्धि बहुत ये तारीफ करथिले तेणु सेही मानकर उद्यम फल रे एक कथा हेई परथिला भाषा कथा जो उठुची भाषा भितर है माने एडे कौशली थिले एमाने एतले उडा राजा को राज्यटा को भितिर हबो सेते कहले भाषा भितिर हबो बोली तेणु एइथ पई कि हमर पूर्वसूरी मानकू आमे प्रशंसा करिया दरकार हमकू परवर्ती समय रे अन्य माने अनुकरण कले आपण चिंता करंतु से समय रे मध्य हमर पूर्वसूरी माने एते कौशली थिले एते विद्वान थिले एते बुद्धिमत्ता तांकर एते प्रखर थिला जाफल कि से जो बुद्धि खर्च करते भाषा भितर राज्यटा गठन करने की ये करते तेणु भाषा कथा उठिला निश्चित भाव में तेणु आम भाषा से भाई शक्तिशाली होता दरकार तेणु ये आसला गर्व गौरवर प्रश्न जहा जाए भंजन को जाऊ ता फकीर मन को जाऊ ता राहंत राय को जाऊ ता गंगाधर मेहर को जाऊ कारण से माने ही ये भाषा को निरवच्छिन्न भाव में जो अवदान दे जाइछंती जो तांकर साहित्य कृति ओडिशार सारस्वत भंडार को जो भली भाव में समृद्ध करिछि सेथिपई ओडिया भाषा बंची रहिला एवं से भाषा बंची रहिथिबारु तारी बल रे आमे भूमिखंडीय पाइबार हकदार होई पारले तेणु बंधुगण मोर छात्र छात्री माने आज मो मानकू मु एई वेबिनार माध्यम रे गोटे कथा उपदेश पिले केबे भाबुबनी तमे न्यून बोली तमे केबे भाबीबनी तमे बहु प्रतिभार अधिकारी तुम हाथ रे तुम देहरे असीम शक्ति अच्छी तमे से किसी चिंता करिवार नाही फकीर मोहन जेतले लिखिले कहले कहले पढ़िली नाना देश भाषा कहीं तो न पुरिला आशा हेउ पछके से निकृष्ट मो मातृभाषा मते श्रेष्ठ तेणु बंधुगण मातृभाषा को से माने श्रेष्ठ स्थान देइथिबारु आज आमे राज्य खंडीय पाई पारचे आज के मंत्री हो के मुख्यमंत्री हो किछ आपत्ति नहीं किंतु से माने समस्त बुझी रखिबा उचित जो माने जो पूर्वसूरी माने जो मानकर उद्यम जो मानकर चेष्टा जो मानकर निष्ठा आज हमको ये स्थान रे पहुंचाइछि आमे तांकू चिरकाल मन रखिबा उचित से माने हमर चिर नमस्य से मानकू जदि आमे अवहेला करबा तांकर से माने जो हमको जो रास्ता देखै जाइछंती आमे जदि से रास्ता रु दूरे जिबा आमे कृतज्ञ होई जिबा आमे ईश्वरद्रोही होई जिबा तेणु हमको निश्चित भाव में से पथ अनुसरण करिया पड़िबो से जन्म दिवस रे हो से श्राद्ध दिवस रे हो अन्य दिन मानक आमको से स्मरण करिया पड़िबो से पूजा तांकर पूजा करिया पड़िबो तांकर प्रतिभार से जो देखि जाइछंती आज तो कहा जाउची जदि गोटिए भंज भंज जो लेखा जदि ताहा इंग्रेजी भाषा रे अनुदित होता मु तो कहे सब बड़े विभिन्न सभा समिति कहे 2 गंडा नोबेल पुरस्कार भंज पाइबार अधिकारी किंतु आमर दुर्भाग्य आमे आज पर्यंत तांकू
ठीक अच्छी सर ठीक अच्छी कहतु अच्छा अच्छा कहूँ कहली तो आज्ञा बाबू काटिदेव हाँ तेणु शुभुची ना नहीं कौन असुविधा है कि ये सर सुना जाउची शुणा जाऊँ तो हाँ आज्ञा शुणा जाऊँ हाँ हाँ ठीक है मोर कहला सर ये कौन हूँ हाँ हूँ आमर छात्र माने आमर युवक माने से माने होउछन्ते आमर भविष्यत तेणु आज दिवस रे आपण मानकर ए जो उद्यम यह निश्चित भाव में प्रशंसनीय उद्यम जो माने यार उद्योक्ता मुझे धन्यवाद दउची एवं आशा करुची सेमान तांकर उद्यम जारी रखिबे आम पिला माननकु आउरी अधिक रु अधिक ए विषय रे अवगत करिया पे की चेष्टा करिवे भाषा कथा बर्तन उठिला जदि भाषा आमको एते बड़ स्थान देला भारत वर्ष रे समग्र भारत वर्ष रे आमे प्रथम भाषा भितर आम राज्य सृष्टि हला सेही समय आउ गोटी मात्र तैयारी हेतला जहा होची परवर्ती सिंधु प्रदेश जहा परवर्ती काल रे रहीगला पाकिस्तान रे तेणु भारत वर्षर प्रथम भाषा भितर सृष्टि होइतला राज्य आज दुखर कथा क्षोभर कथा आम राज्य रे कोर्ट कचेरी रे ओडिया भाषा चले नाही कोर्ट सरकारी नथिरे ओडिया भाषा लिखा है नाही कुआडे गले से गंगाधर मेहर निश्चित भाव में आज आम माल्यार्पण करिछु मु आज कहूची जे जेतरे माल्यार्पण कली मु अत्यंत भाव विह्वल है कही हे महापुरुष तुमर जो चिंता तुमर जो भावना ताकू कार्य करने तमें आमको शक्ति दियो तमें से कही पारल जे हिंदी सरस्वती मो छाती बसी कर परा राजत्व मुआशा कानने भस्म राशि हेब दानव उद्याने खत आउ उपमाता आसी गर्भधारिणी शिरे चरण देव ए दशा देखिले केउ संतानर मनरे दुख न हब आहा हा की भाव की भाषा तेणु माने आमे कौन उन्नत अवस्था को देचु आम युवक माने आमे बुझंतु से माने गंगाधर मेहर आसीथिले उत्कल सम्मेलनी बैठक को ताम के चिन्हि पार नथिले दि चारि खंड बही धरिक आसिक बाहर थोइकरी बसिकरी ये करथुले तापर समस्त अरे किए कौन तांका बही देखि समस्त जानिले जो कि ये होछन्ती गंगाधर आहा माने आपण चिंता करंतु सेमानकर की चिंताधारा थिला को स्तरर मनुष्य सेमान थिले तांकर माटी रे माने प्रणाम कले से धूली को आनिकी मस्तकरे मारिले जेते मारिले भी आमे तांको ऋण सुझी पारिबा नाही आमे तांको आवरी अधिक रु अधिक जदि सम्मान लग चाहुचे तारे तांको रास्ता रे हमकु जिबा पड़िबो से जो कथा कहि जाइचंती से कथा को आमे कार्य रे परिणत करी भविष्य दिन रे जो चिंता हमर अछि ओडिसा को समग्र भारत वर्ष रे समग्र पृथ्वी रे एक राज्य भाव रे एक नंबर राज्य भाव रे उपस्थापित करबा सेति हमकु यथेष्ट उद्यम करिया पड़िबो कहा जायछि कहिया पे आमे कोन कले जो कथा कहि कहा जायछि कोन कले एक नंबर राज्य आज आज मध्य उत्कल सम्मेलन जो बरपुत्र मान पाखे सब माल्यार्पण कला बेले संवाद दिगला सब विभिन्न खबर कागज को मुझे मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कले मंत्रिमंडल बैठक निष्पत्ति अनुजाई घोषणा कले जे 18 मसीहा उत्कल दिवस ठारू सरकारी समस्त सरकारी फाइल रे नथिपत्र रे ओडिया रे कार्य हब लेखा हब ओडिया लेखा हब दुखर कथा 18 गला 19 गला 20 गला 21 गला 22 रे आमे पहुंची गले आज दिन रे तेनु काहे की कौन होउची हमर असुविधा हमर कौन होउची जो कथा कहली हमर अभाव कौन अछि हमर तो मानव संबल यथेष्ट आमर तो माटी तल जिनस यथेष्ट आमर तो बेलाभूमि यथेष्ट आमर तो बड़ जंगल जमी यथेष्ट असुविधा कौटी रहुची बंधुगण असुविधा केवल आम मुंडरे अछि आम मनरे अछि तेणु ए मन को दृढ़ करिया पड़िबो तेणु आगे पड़िबो तेणु समस्त को मोर विनम्र निवेदन आम छात्र छात्री मानकु मोर एक कथा मु आशीर्वाद सह समस्त की कहबी पिलाए तुम माने ए विषय रे थरे मन रे चिंता कर जो जो लोक कहबी एठी कहूची मधुबाबू कथा मधुबाबू ओडिया परिचय देवा को जाई कि कहिथिले कहले अरे
ଯାହାର ନଦୀ ହଉଛି ମହାନଦୀ, ଯାହାର ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ମହୋଦଧି, ଯାହାର ପର୍ବତ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଯାହାର ବୃକ୍ଷ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ, ଯାହାର ଦେବତା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ସର୍ବୋପରି ଯାହାର ଶ୍ମଶାନର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସେ ଜାତି ସେ ମଣିଷ କେବେ ହୀନ ହେଇପାରେ ନା, ସେ କେବେ ନୀଚ ହେଇପାରେ ନା, ସେ କେବେ ନଗଣ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସେଇମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କଥା, ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ନାହିଁ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଉତ୍କର୍ଷ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ତମେ ତାହା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏମାନେ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ସେମାନେ ଚଳେଇ ରଖିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଗାଈର ଗୁହାଳର ଗାଈ ଭଳି ନ ହଉ, କେବଳ ଖାଇବା, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ମରିଯିବା, ଏତିକିରେ କିଛି ନ ହଉ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଶ ଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏ ଯୋଉ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କେଡେ କେଡେ ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କଥା କହିଲି, ରାଧାନାଥ କହିଲି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କଥା କହିଲି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରାୟଙ୍କ କଥା, ବଳଦେବଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କଣ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଓଡିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇକିରି ଆଜି ବହୁ ଗର୍ବର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନବ। ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଅଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ତମେ ଏ ଚିନ୍ତାକୁ ମନରେ ରଖି ମଧୁବାବୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଣାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। थैंक यू डॉक्टर प्रहरिया सर, बहुत सुंदर कहले। मु वर्तमान अनुरोध करी आज एक कार्यक्रम रे आपण मानकर जदि किसी प्रश्न अच्छी ताहले निश्चित भाव में रखिए एवं प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव में सार देबे। पिला माने तुमर जहा किछि मन भितरे रही उत्कल दिवस विषय जानिबा पई, अधिका किछि जानिबा पई निश्चित भाव में प्रश्न रखंतु एवं आपण अनम्यूट करिवे, प्रश्न पछारिबे। एई समय भितरे अनुरोध करी सुमन को होस्ट को से सर्टिफिकेट गोटे शेयर करिवो संवाद सेतु। संवाद सेतु आम सहित बहुत कार्यक्रम रे जॉइन करूछंती। आमे तांकर फोन नंबर नथिबा जगु तांको आमे सर्टिफिकेट शेयर करि परिनु। आजिरो ए कार्यक्रम रे आमे तांको सर्टिफिकेट टिके शेयर करिया पई चाहूछु। नाउ आई रिक्वेस्ट संवाद सेतु प्लीज एक्सेप्ट आवर सर्टिफिकेट of participation. Please Suman share it. Okay ma'am. Ma'am, is it visible? Yeah, it's visible. Okay. Thank you, ma'am. We want your phone number or your email so that we can transfer it to you. So many times I have tried, but I didn't get your phone number. So kindly write down your phone number so that I can send it to you, sir. Okay. Okay. Sure, thank you very much. आम सांगे बहुत बाहर सार माने अच्छे सर। प्रोफेसर प्रहराज मु कहवाई चाहूँगी झारखंड रे आमर ओडिया भाई माने अच्छे किंतु आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर राजेश कुमार सिंह प्रोफेसर से एवं प्रोफेसर सतीश कुमार जो माने कि
ओडिशा को इते भल पाती जगन्नाथ को इते भल पाती से आम सहित जोड़ी रही आम भाषा बहुत भल लगे एते सुंदर भाषा से बुझंतु न बुझंतु किंतु आम सहित जोड़ी रही जो भल पाइबा ए भल पाइबा मो हृदय सहित धन्यवाद जनाऊँगी आ वर्तमान अनुरोध करी आमर पिला माने यदि किसी क्वेश्चन अच्छी पचारे ता नहले आमे पुणी आगो को जीवा आज कार्यक्रम रे जोग देथिबा जोगु आमे त सार को प्रथमे मोमेंट प्रदान करिबा एवं मु अनुरोध करिबी आम भितरे अंशुमान अछंती रोवर से सुंदर कविताटे लिखिछंती उत्कल दिवस उपलक्षे से ताकू उपस्थापना करिवे अंशुमान Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुरुमा मोर प्रश्न अछि हाँ चंदन सुमन संवाद सेतु फोन नंबर टे टिके लिखिकी रख Okay, ma'am. हाँ। डाकिले मु लेख नोट कर देबे. ओके सर अपन काइंडली is write down in the chat box will you संवाद सेतु थैंक यू राजेश जी मैम स्टार्ट करिवे हाँ हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वर्षाणां भारतं श्रेष्ठ भारते च उत्कल श्रुतः उत्कलस्य समोदेशः क्वापि नास्ति महितळे आम उत्कल सबुठु महान उत्कलर प्रकृति उत्कलर परिवेश सब किछि मन छुआ गोटे सौंदर्य पिपासु मनरे उत्कलर प्रकृति बहुत किछि भाव आनी देई थाए ए उत्कल हेउछि सर्वश्रेष्ठ उत्कलर विभिन्न ना रहिछि जेमिति उड्र कलिंग ओडिशा आम भाषा आम नृत्य आम संस्कृति आम परंपरा सब किछि भिन्न तो उत्कल दिवस अवसर समस्त को मोर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना उपस्थित मुख्य अतिथि को मोर प्रणाम समस्त गुरुजन मान को मोर प्रणाम उत्कल दिवस अवसर रे मु गोटे कविता लिखिछि उत्कलर गाथा चारुहास्यमयी चिरलास्यमयी चारुहास्यमयी चिरलास्यमयी आम उत्कल जननी भाव भक्तिर नित्य महकरे उद्भासित दिग्बारिणी उद्भासित दिग्बारिणी शोभामयी अपसरा दृश्य संभार शोभामयी अपसरा दृश्य संभार करे प्रति प्राण विमोहित कवि लेखकर लेखनी को से करिदिए प्राणवंत ए जातिर प्राण श्री जगन्नाथ ए जातिर प्राण श्री जगन्नाथ अनुभव सिए प्रति मनर खाली ओडिशा नुहे सारा विश्व रे बांधिछंती भाव भक्तिर डोर गरिमामय ऐतिह्य भरा आम राज्य कलिंग गरिमामय ऐतिह्य भरा आम राज्य कलिंग एई माटीर नरम छुआरे चंडाशोक पालटिले धर्माशोक उत्कलर कला संस्कृति परंपरा उत्कलर कला संस्कृति परंपरा करे समस्तंकु आकर्षित सबुथिरे थाए खांटी ओडियार बास्ना हुए चारिदिगे महकित मैत्री ओ प्रीतिर वार्ता बांटे नीति कुहे अतिथि देवो भव मैत्री ओ प्रीतिर वार्ता बांटे नीति कुहे अतिथि देवो भव पखाड़र कंसा दिए परिचय 12 मासे एठी तेर पर्व आम नृत्य ओडिसी आम भाषा ओडिया आम नृत्य ओडिसी आम भाषा ओडिया अनन्य ओ असाधारण उच्च मन होई उच्च कर्म करी आमे रखिबा ओडिसा मान धन्यवाद थैंक यू बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद आज आमर ये कार्यक्रम रे सार आम सहित रहिले एवं आम मान को उत्साहित कले तांकर बहुत सुंदर कथा तांकर एक्सपीरियंस जना पड़ुला सते जेमती से प्रतिटी मुहूर्त रे अनुभव करूछंती प्रतिटी कार्य को से तदारक करूछंती से लगी छोटिया उपहार टे सांग पई This is a small memento for sir. Dr. Radhanath Raj, the General Secretary, Utkal Sammelani, Odisha. The Maharshi Degree College takes enormous pleasure to exalt this scrupulous personality who had been an epitome of humanitarian forbearance,
being a social activist, writer of our state, you have been a persistent source of pride and glory to our motherland. Sir, you have set an exemplary, outstanding personality among the intellectuals all over the state by your virtues. The Maharshi Degree College team regards you as a role model. Principal and staff, Maharshi College of Natural Law. Shall kindly acknowledge it. May I request Dr. Praharas to acknowledge our memento. Yes, sir. କହିବି Sir. ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ Sir. ସାଦର ସହ ଏହା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ସାଦର ସହ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କହିସାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଉ ଏହା ଯଦି ଜାରି ରହେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଏହା କରିପାରିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଓସାମ the resource person of school and mass education department government of Orissa ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯେହେତୁ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଶେଷ କରିବେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ over to Dr. Osama. ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା Oh, Chandan, sorry, I'm extremely sorry. Osama sir, just 1 minute. May I request, Chandan, please. तुम क्वेश्चन नमिता को आज्ञा, तुम नमिता इंट्रोड्यूस करो निजको जगन्नाथ महाविद्यालय संस्कृत आज्ञा। महाविद्यालय हाँ कुह नमिता गुण प्रणाम एवं आज मुख्य अतिथि को मोर आंतरिक प्रणाम एवं आपण समस्त को पवित्र उत्कल दिवस अवसर में हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करूछि एवं मोर मुख्य अतिथि को यही प्रश्न थिला जे जेतेबेले हमर जो स्वतंत्र ओडिशा प्रति गठन करागला से समय जो 26 गणतंत्र राज्य तांको मिश्रण करागला किंतु बाकी जो 26 जो 24टा गणतंत्र राज्य ओडिशा रे एकत्रित करागला किंतु दुईटी जो खरसुआ सढ़ई कला सेठी रही गला ता मोर एठी प्रश्न होची तार कारण कोन थे जेतेबेले बल्लभ भाई पटेल एठी कोन माने एठी कारण कोन थे जे से दुईटी राज्य मिश्रण थिले देखंतु मु एठी एटा ए विषय रे मु अति स्पष्ट एवं मोर मत अत्यंत दृढ़ मध्य मु सढ़ई कला खरसुआ पई मु काहे की हमर माने मूलपिंड ओडिया समस्ते एथिरे दुखित मर्माहत एवं आज मध्य आमे झारखंड रो सढ़ई कला खरसुआ लोक मान सहित प्रत्यक्ष भाव में जड़ित अच्छु से जो जीवाच्छेदन होती मनरे निश्चित भाव गभीर दुख देती आज भी आम मैंने व्यथित किंतु से प्रसंग में यह कहना चाहे तत्कालीन राजनैतिक कारण तत्कालीन आउर थे एक स्पष्ट करने राजनैतिक कारण संभव हो पार ना ओडिशार मूलपिंड लोक मैंने निश्चित भाव आग्रही थे हो बोली सड़े कला खरसुआ हो बोली कारण आम भी तो विशेष प्रश्न पचारूँ मुझे जदि नीति स्थिर है जो राजा माने जो अंचल रही चाहिए से अंचल रे तेणु से ही अनुसार आज आम काश्मीर को भारतर अविच्छेद्य अंग बोली कहूँ से नीति अनुसार कहूँ जे काश्मीर हूँ भारतर अविच्छेद्य अंग ताहले सड़ई कला खरसुआ केमी चलीगला तेणु तत्कालीन मुझे आहरी स्पष्ट करदेवा चाहे जे तत्कालीन राजनैतिक नेतृवृंद नेतृमंडली मंडली आम मान प्रति ये अविचार कले जहाँ आज आज आमको दुख दौची आहरी केते पीढ़ी धरी यह दुख देव ताहा कही हब ना
ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଯେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ତ ପ୍ରମୁଖ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା କଣ ମିଶିବ କି ମାନେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କଥା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲା କଥା କହିବି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ବିହାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମୁନ୍ନୟନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ଯେ ଏ କଥା ଯାଉ, କାରଣ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜି ହେବେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ସେ ରାଜି ହେବେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହବ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରାଜି ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏହା ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏକଥା ଯେ ଆମକୁ ତଥାପି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଭଲ ଦିନକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ହୁଏତ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ବି ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍କଳ ସମୁନ୍ନୟନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଝାଡଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଆମର ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାର 1/3 ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଡିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର 1/3 ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବାହାରେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ କହିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମ ଲୋକ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କହିବି, ବା ଯୁବକ ମାନେ ତମେ ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନରେ ରଖ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟେଟ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ। ତେଣୁ ଆଜି ନ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ବିଷୟକୁ ତମେ ମନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଉପଦେଶ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା Thank you, sir. Now I request Dr. Mohammad Osama, the research person, School and Mass Education Department, Government of Orissa, to propose a vote of thanks. Over to Osama, sir. Yes, sir. Mohammed. Mohammed, sir? Mohammed, sir, are you all? Ha, please. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Now you're audible. ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ମନର କୋହକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ରହିଥିଲା କେତେ କହିବାକୁ କଥା, ମନରେ ରହିଲା ଅଭିଳାଷ, ନା ଏ ସଂସାରେ ବୁଝିଲେ କେହି, ମୁଁ କହୁଥିବା ଇତିହାସ। ଦିନକୁ ମୁଁ କେବେ ରାତି କହେ ନାହିଁ, ରାତିକୁ ଦିନ କହିବାର ନାହିଁ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ, ରାତିକୁ ଦିନ କହିବାର ନାହିଁ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ। ଏକାକୀ ମୁଁ କଣ ଆଣିପାରିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକାକୀ ମୁଁ କଣ ଆଣିପାରିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଦିନରେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ, ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ସହ ଆସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ,
यही पर्व रे जो महान व्यक्तित्व थिले अछंती आम गाँड रे चीफ स्पीकर डॉक्टर राधानाथ प्रहराज महोदय को नमन करुछि से तांकर बहुमूल्य समय आम सहित अतिबाहित करिथिबारु मो सरन को धन्यवाद अर्पण करुछि विशेष करी महर्षि कॉलेज रो प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी प्रभा जी जहांको पाई आज आमे 86तम वेबिनार करूछु तांको मो प्रणाम जणाउछि बहुत धन्यवाद जणाउछि एवं जणे महिला भाव रे सारा विश्व रे कोरोना समय रे 2 वर्ष हैला जो नमिता दीदी जो प्रकार गाइड करी आसुचंती सारा विश्व को नेशनल वेबिनार करी कन्याकुमारी ठारू कश्मीर जाए समस्त को एकजुट करी जो दंभ देइछंती कोरोना समय रो जो फियरफुल वातावरण रे जो प्रकार आमर भयावहता को दूर करिछंती तांको मो मनरो हृदय रो सम्मान जणाउछि समस्त अतिथि माने तथा व्यूअर्स माने जो माने सारा देश रो जो स्थान रो देखुचंती समस्त को पुणी थरे आगामी काली आसुथिबा नवा वर्ष रो हार्दिक अभिनंदन जणाउछि एवं शेष रे गोटे छोटिया कविता माध्यम रे आपनको सूचना दउछि आम ओडिशा जो प्रकृत रे हबा कथा कोन होउछि कोन ता विषय रे कहूछि उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया जिनके खून से जलते हैं ये चिरागे वतन उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया जिनके खून से जलते हैं ये चिरागे वतन जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन दैट मीन्स नेवर हैव आई सीन अ लाइटेड कैंडल ऑन द ग्रेव ऑफ द मार्टिर इंस्टेड द grave of the persons are being decorated who used to sell the coffins of the martyr बहुत दुखर सहित आज मु जणाउछि सर जहा कहउथिले बहुत बड़ कथा कि जो माने प्रकृत रे आम देश पाई आम जाति पाई ओडिशा भाषा पाई जो माने बलिदान देइछंती तांकर आज समाधि रे एक कैंडल मु देखि पाउ नै जड़ु जड़ु थिबा कैंडल फूल पाउ नै किंतु यह बदल रे जो माने सेमानक कफिन बिकुथिले सेमानक आज कबर उज्जवलमय होउछि दुखर सहित जणाउछि एवं शेष रे फकीर मोहन जी का विषय रे मो अल्प किछि कहिबी जो ब्रज मोहन फकीर मोहन केमती हेले अल्प कहिबे 2 मिनिट में हम देबे फकीर मोहन जी को पिला बेड़ नाम ब्रज मोहन थिला से पिला बेड़ बहुत दुर्बल थिले माता पिता बहुत शीघ्र तंकर देहांत हो जाइथिला फकीर मोहन जी बहुत दुर्बल थिले देह बारंबार खराब रहुथिला जेजेमा तांकर लाड़न पाड़न करुथिले एही समय रे एक विश्वास थिला जे फकीर मानक पाखरे जदि ये ब्रज मोहन को किछि समय रखा जाए ताहले निश्चित भावरे ब्रज मोहन ठीक है जीवे यही आशा नहीं जते बड़े तांकर निजर दादा बहुत ईर्षा करुथिले पाठ पढ़िबा बेड़े प्रकृत रे फकीर मोहन जी को जे जीवनी पढ़ी से 1889 मसीह चिंता करथिले जे नमिता जी परी जने व्यक्ति नलिनी प्रभा परी व्यक्ति किपरि भाव रे ये ओडिसा रे जन्म हेबे रेवती नामक एक पुस्तक लेखी से समय रे कहिथिले जहा को आमे आजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माध्यम रे करूछु तेणु ओडिशा साहित्य एक विराट साहित्य अछि फकीर मोहन जी बीमार रहिबा बेड़े जेजेमा तांको फकीर पाखरे छाड़ीबारु सही दिन ठारू किछि दिन परे से ब्रज मोहन ठारू फकीर मोहन हेले बहुत बहुत धन्यवाद आमर साहित्य एमती अछि आमर एकता एमती अछि आमे समस्त मिसिके रहिबा पुणी थरे आजिकार एही शुभ दिन रे समस्त को हार्दिक अभिनंदन जणाउछु आमे ओडिया भारी बढ़िया वंदे उत्कल जननी धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच आपणकर एंडिंग एते सुंदर हेची आपर आ कोनोसी कथा कहबा को भलो लागिवनी केवल गोटे कथा कहिबी 2036 जते बेले में 100 वर्ष पालन करिबा किछि थिबा किछि हजि जाइथिबा किछि स्मृति गर्भ रे विलीन हो जाइथिबा किंतु आशा रखिबा पुणी थरे आमे 100 वर्ष को पालन करिबा एक नुआ ढंग रे एक नियारा ढंग रे
एवं सेतबळे देखिथिबा नेतृत्वर विकास हेछि संपूर्ण व्यक्तित्वर विकास हेछि एवं आमे गुरुत्व देउचे सोसाइटी को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एवं तीनोटी जिनस को मन रखिबा 3P से हेले पीपल पीस एंड प्लैनेट आजिकार ए कार्यक्रम रे बहुत सुंदर भावरे धन्यवाद देथिबा जोगु मु निश्चित भावरे धन्यवाद जणैबी मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश रु कृतज्ञता ज्ञापन करिबी ओसामा ब्रदर को केते सुंदर आजिर कार्यक्रम जहा किछि हेछि केवल तांकर निर्देशन तांकर टिके स्नेह बळा कथारे मु आज आरंभ करिथिली एवं तांकर सहयोग सहानुभूति एमती आम पई थाउ एमती श्रद्धा थाउ एवं आगामी दिन आसंता काली पुणी तारे आमे जोड़ी हबा एवं काली रो प्रोग्राम होछि मैडम मोर किछ क्वेश्चन अछि रामचरित मानस अच्छी काली आसंता काली आमे से विषय रे सुनिबा जे कि पंडित राम नारायण दास जे डॉक्टरेट करछन्ते संस्कृत रे एवं जो महाभारत वाल्मीकि लिखिचन्ते एवं जो रामायण लिखिचन्ते से गुडी को बाहर को आसीनी ता ऊपर से केते आलोचना करछन्ते सेनु ताकड सुनिबा मु आशा रखिबी आपण माने समस्ते पुणी काली जोड़ी हेबे 6टा बेले आ नुआ लिंक रे से पर्यंत समस्त ठारू विदाय नौछि पुणी थारे अशेष कृतज्ञता जणाउछि।